Consistent playing area. Di mo na. Focus na. Boys! Boys! Eh, ang kamot, tagua. Tara yun! Tara na! Guide nyo na! Patay, goal! Yan! Good one! Hindi ko nakita sa lugis mo. Honor! Tama ko rin mo, tama ko gorilla. Eh! Beko ako Play bing. lang! Close! Up! Up! Teka lang mo. Prince! Prince, ano sa Calarusan Aspirants versus Guardians Naga TV. Next game is number 3. Calarusan Aspirants versus Guardians Naga Patay! Ball! Football Kings United versus Ascars Development Academy. Next game is number 4. Group I, Mixed Youth Red. Football Kings United versus Ascars Development Academy. Nice clear. Thanks! Hindi ba talito sa mula, oh? Si Marco yan ang yung ano? Next game, Mix 1A, Group F, Mix U10. Marco! SMC Lutupan versus Guardians Marco, Naga. ano ba yun? Next game, Mix 1A, Group F, Mix U10. Nilasan, ASMC Lutupan versus Guardians Naga. Kabulit king. Mix 1B, Group F, Mix U10. MSC Lutupan versus Batus Batas. Friends! Next game, Mix 1B, Group F. Uy, guwapo. MFC Cebu Team A versus Batus Batas. Thanks! Shoot ka na! Next game, Mix 2A. Hey! Group H, Mix U10. Barili Wapax versus Paris Swindle Titans. Next game, Mix 2A, Group H. Barili Wapax versus Paris Swindle Titans. Boys! Pamana! Nice! Ito kay Prince! Ato si Ben. Ito kay Prince! Uy, nice cut mo! Saya, guwapo. Nice! Ben! Kanya ang depensa! Laka na! Kailangan! Ay, nabigan. Mag 5 minutes pa gawa si Kasi ko siya. 9 minutes na. Buat tawa bala. Oh, tawa! Balik! Nice. Wow! Dua! Nice. Ang guwapo. Turn. Pikas. Nay. Patay. Uy. Tabang. Guwapo nga pang. Wag. Dua! Good. Shoot! Shoot na. Oy. Tawa lang! Grabe yutin sila. Ba do yutin ba? Dalaw! Babaw! Gol! Advantage. Gay! Taglo! Nice pass. Bang! Uy, siya nga sa one touch. Patay ka diya. Ooh. Hey! Wala! Sige. Ay, wala eh! Dala sa gilid! Dala sa gilid! Dan! Dog mo. Patay na. Bagal. Hey!
sa kurit. Press, tawa. Uy, close. Pitch 1A, De La Salle, ASFC Lutupan versus Guardian Striker. Next unit, pitch 1A. De La Salle, ASFC Lutupan versus Guardian Striker. De La Salle, ASFC Lutupan versus Guardian Striker. Nice, clear. Pitch 1A. Next game 1B, MFC Cebu 2A versus Batur Spartans. MFC Cebu 2A versus Batur Spartans, pitch 1B. TSGI na sila. 1A, Lasal, Lutupan versus Guardian Striker. Sunod naman 1A, Kulat lang. Okay, 1A. you just wait for it. Inday. Ako pasay mo. Ay, you say hi. 1A, Coach Ikan, Coach Steve, 1A. Hello. I'm already from Silay. I'm also from Silay. Lutupan, Coach. Ay, Jay, Jaboy, De La Salle, Coach. Kasi pag-wa, coach. Kasi. Eh, Connor. Connor. Inside. Kasi. Good one, kasi. Good one, Marco. Sabay. Good one, Marco. Ay, good one, Bigang ito, Good one na. Doon pa lang na. Sila de coach. Kasi. Guardian Striker. Ma, yun yung bata. Coach 1A, Guardian Striker. Hindi na itong... Pasa tadlong kay Rice. Ito para mas. 1A, Guardian Striker. Make sure O, saan ka na, Ray? make Hindi ka sure na, Ray. Eh, set. Ready to set. This is it. Ay, apo. Maylin, ready ta ha. Ready lang. Kaya masunod ka dito dito. Kay ano, Vince. Kay Vince. Okay? Defense ko, right? Dili ka sa right. Ha? O, stay in second half. You're so beautiful, ha? Beautiful lady. Second half na Oy! Paul? Oh. Eh, sunod. Yes, yes. Ay, dugay-dugay lang. Dugay-dugay. 3 minutes. Let's go, Rai. Rai. Carry, Rai. Oh, second game lang. Patay! Ay, kaputrip. Kita. Shoot! Oh, now. Patay! Uy! Susu! Sayang. Head. Yan bala si Marco. Si Prince ready sa magwa. O, si Prince. Ready lang, ready. Milin! Magkato. Kami na. Set, tindog na set. Sige ka. Coach, ako nag-tripod eh. Uy! Coach. Uy! Sapit! Hey, magwa na si Marco. Si Prince. Hey, Milin, go inside. Vince, mawaya na Vince. Si Vince. Si Vince pa mawaya. Sino sabi siya? Set! Yan ka set! Vince! Mawaya ang Vince. Oh, why Vince? Come here. Dagan! Hey, good one, Vince. Dali. Set, kaya mo na set. Marshals. Good F, Marshals. Good one, Rai. Balik ka lang, Rai.
Tawo. Ay, hari tawo. Oh, Ay, hari tawo. no. Isulit bala para makita mo sa. Sa likod niya ni kaniya para makita mo sa. Sa likod ka, sa likod ka. Hey. Marshals, marshals. Kay! Foul throw. Kontro. Marshals. Pangayuan na, ray. Pangayuan na, ray. Daganin na. Lubos, uy. Kayo. Goal kick. 3. Set. Ready. Set. Prepara. Up. Yutin. Get. Magul-tugul na magsigaw. Grabe yung training ito. Dito sa ninyo. Kaya na. Ate ko ba siya? Ang bata Tigers pala. Ah. Hindi sa ilo ng sabot kay wala nang sila pila. Wala hindi na siya mabuo. Galaw. Sa last lang na nagampang nito sa Bilay. Pascal pa parang tara na mo sa Japan po. Ito champion na. Good one ay nami ah. Good try. Tiga balbal ni Apo. Apo balbala. Ipin ang pin ah. Friends, sulod. Ara na. Kasi ko no. Kokolon! Pati nalak mo gini si Ray. Patay. Patay kita. Boom. Ray. Ray! Gi kalmaya. Ray! Ang balisa. Relax! Ray. Ah! Ang balisa pabalik ka sa akong gusto mo. Aging ko ayang iya. Where's your place? Ikaw ang yan. Bawi! Oh. Di ko ayang nga Where's your posisyon. place? Ah, ka na balik si Boy. Sige, tupak mo. Kami! Dribble time. 13 na 13. Okay, coach. Ano na?